بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين الطاهرات، ثم إلى جميع صحابته وتابعه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح علمائنا وأساتذتنا ومدرسينا ومعلمينا من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوص لأموات هذه القرية وعلى كلية صالحة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وهو إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana biasanya kita memulai pengajian kita dengan pembacaan zikir munajat. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil hati kita bermunajat, yakni berzikir dengan hati. Mulut kita membacakan kalimat zikir dan hati kita mengagungkan dan membesarkan dan memohon kepada Allah atas segala hajat-hajat kita di dalam kehidupan ini. Baiklah, zikir munajat kita awali dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم وأتوب إليه. الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق
Muhammadur Rasulullah Sadiqal wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqal wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqal wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah 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 ya Allah Allah ya Allah 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 ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimatani khafifatani fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Adong damang dainang dua kalimat namun muandai nang bacaun akan tetapi na lebih berat baya timbangan pahaluna. Dua kalimat dainang najupan bayar wali Tuhan. Isi-isi dainang na membaca dua kalimaton 100 kali sebelum subuh nang kanaro marasuki marlojong manjalakia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi sanadil muttasil ila syekhuna Syekh Jumhuri Jaharis Al-Banjari wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. إلى قوله الحديث الخامس والثلاثون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم ابن الحجاج.
artini hadison na diriwayatkan sian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Asidong kunia radhiyallahu anhuma karena Jabir adalah seorang sahabat dan bapaknya Abdullah adalah seorang sahabat juga. Jabir bin Abdullah bermukim dan bertempat tinggal ima di Suk Samak Qadim, pasar ikan lama. Adong di Sadun sada tempat ima qabilah Bani Haram. Ulang hanamenek hanagodang do qabilah Bani Haram. Isima par sujud syukuran ni nabinta. Sujud syukur ni nabinta gara-gara niya hadoy nangi, gara-gara ni turun malaikat Jibril, o Muhammad ulang mamarsak tuho gara-gara ni umat mi. Biaben na inda marsakaw. Alayadong na marmocom-mocom dosana. Adong na riba, adong na minuman keras, adong na marsina, adong na marjudi, adong na mangincai, adong na poto-otoon, adong na hasad, adong na dengki, adong na dendam, on masude model ni panyakiti. Tontuhe nang kan adong maun dialai siksaan, nang kanilen madialayon ima balasan. On madanay boy ruang kudaninya. Ngadong kuida umat kina sodong salana. Adong suday nang salana. Adong deba bisuk doya. Tay na lebih kotor ati-atena. Adong deba bahat sumbayang niya, bahat puaso niya. Tay na lebih kotor buseng utok-utok niya. Adong dia ati-ati kotor. Mula kotor na ati-ati biasona. Dohot kotor na boltokon biasona. On may wakil na. On may wakil na. Jabat doy nang kotor di ati-ati. Jabat doy nang kotor di boltoki. Kaluar may. Pula na hasad doon na dong di bakasani. Kaluar may kata-kata hasad. Kaluar may kata-kata cimburu. Kaluar may kata-kata dongki. On may wakil ni ati-ati. On may babaon wakil ni boltok sudena. Ima dawaya ahana kaluar siyan pamangani na imay bayona. Mula sering no kaluar siyan pamangan niya na solabo. Sangadyo na solabo may dibakasani. Nga tarbay niya na so kaluari. Nda tarbay niya na so kaluar. Ima so de balik akon na itulbas kon niya ilalaya. Ang kon na itulbas kon niya ilalaya. Jamaah sekalian na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ulang kumarsak ning Jibril. Akhirna manguan ning Jibril umat mi, kelebihan ni umat mi istighfar pialai, ibacalai istighfar hapus may dosa nialai. Sagodang niya hasajo jadi dosa nialai, hapus may dosa nialai. Inda tu labusing ragu iba. Aranya raguon tu sifat ni Allah Ta'ala termasuk may syirkul asghar. Diampuni Allah Ta'ala duawan luai inda do. Yang punya Allah Ta'ala dua-dua indah do. Yakin ada benar yang puna nawon. Yakin ada mati dua wan nakut mangaranton. Ngada po tao mangankon. Yakin ada bo rakku. Ngana mangan auto kinay mula membuat boru. Mula marbaka sa ngatar linaw mangan. Berarti buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk maun syirkul asghar. Insyaallah tengkinai nang kanai ta kaji. Jadi rupa naon masuk sujud syukur nabinta. Langsung nabinta sujud syukur. Arani leleng na nabinta na sujud syukuran. Sahabat na mangida nabinta sedang sujud. Ipentin tiala indamar na bangkit. Isang kalay doon nabinta. Madung kembali tu hadirat ni Allah. Rupa na aranya hadong. Arani sonang narwania. Umat niyaon. Hanya dengan membaca istighfar. Kama la dzambalah, maka seolah tiada dosa baginya. Onma membaca istighfar saja depe. Baca astaghfirullahal azim. Pangidaon tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di daerah ni perkampungan ni si Jabiron may caritoi. Margorar may gunay.
gua sajadah. Gulung na bintay si adong lubang batu kira-kira sa godang ni sa gitchat ni 3 meter kali 4 meter batuon. Itoro ni batuon adong matarsongon ganan ni mikroponon bo. Ot kan ngon belakang mikrofon biasa na marlubang day kan. Songon ni mapas tapil sa daala bisa may juluk ko na bintan inahan niya. Inda marlubang ngon undun. Ot pekan na marlubang dison. Atar songon ni ma ning nabintay si. Mula lojada budut marsak songonon di biasa na din. Songon ni ma. Jadi isi do paper sandel ni nabintay isi. Mangua maning nabinta ima carita ni sahabat nang kinani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idong kon nabinta, tiap-tiap minuman keras yang memabukkan adalah haram. Dan sesungguhnya Allah menetapkan janji kepada peminum yang memabukkan dan akan diberikan kepada mereka nanti minuman yaitu tinatul khabal. Mersapa sahabat, ya Rasulullah, ma tinatul khabal? Ahadul tinatul khabali ya Rasulullah. Ahadul tinatul khabalon ning sahabat tu nabinta. Yang disebut dengan tinatul khabal adalah keringatnya hodok, keringat penghuni neraka. Itarion mahodok niya lai ima sebagai balasan ima tualak na minum khamar di duniaon. Ahadu pena iporo kotoran niya lai. Iela sude daki-dakinai. Iela mon sude daki-dakinai. Iporo icampur hodoki. Lotok on mainumon niya lai. Giyot dohoy ng hodok. Ang gunagiyot ko, amu giyot do mo ya hodok. Ang gunagiyot kamu ang gosongoni, ulang kita minum minuman keras, ima diginjang ni duniaun. Mudah-mudahan dijauhkan Allah Ta'ala dirintah daganak-daganak ta sunguni sahabat-sahabat ta imasian minuman-minuman keras. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadison madung jelas manurangkon tuita idongkon nabinta bahasona minuman kerasi adalah minuman na dilarang dohot diharamkan di dalam agamanta. Jadi apabila iba minum minuman kerason, deba itinggal kunya minuman keras, benna parpurbai iya, parpurba autong na minuman keras saudah niya. Anggo benna parpurba do yeso inda minuman keras, sanga parsikula agama do so ya inda minuman keras, berarti amal nai adalah amal naria do pegorani. Inda pedo karena inda pedo karena Allah. Sarupo din naron apabila umai mula tu masojid, mula tu masojid sanga pekeh yalay naron maning yun pangajian manutup aurat marbusain deges-deges. Tai dung lalu ya narut tu bagasan sangkeh ya tu pesta madung jabak-jabak. Inda nida bijilbab naibe berarti nakinin benna tu masojid dorupa anggona tu masojid gari nganai harga ini Allah Ta'ala berarti on inda karena Allah ahado karena manusia on manedokon termasuk ria. Apabila di dalam amal ibadah iba berbuat sesuatu na dilarang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian na dirahmati ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima na mangajion ayah uma na mangajion apabila god pamasuk na deges-degesi batu bagasan ni hati-hati. Mula god pamasuk sesuatu ke dalam hati
kita harus mengeluarkan sesuatu dalam hati. Ondo, mula dong galas na kotor, payas jolo sian kotoran na adong di bagasan galasi. Anso mangua, anso masuk naron sesuatu kebaikan ke dalam gelas. Anggo isido pinaron kotorani, ipamasuk ko ay ki marcampur mau naron ay nai menjadi kotor. Sarupo don naron galason, kadang galasi benleleng na ilamari marrambang-rambang. Di lamari do ni ruani kan ibuati taukiates ima songon iba tuan guruon nadora ni manginum rambang-rambang. Aranya mulai tong bayang na inum na padilala. Mulai dok kun narut tualai idong kun tualai mai ilar wanelai. Akhir na kadang butoy nang ibondut masongoni. Iban mamatani batu jamahi tangan ni banakin manjoput nama. Aranjat naron ita tapi ngabaran ia maligit tangan ni bay nuruang kuma. Nabiasuan mo butoy nang ipangan kadang saba-saba pipangan masongoni. Songoni makadang aranya tai iniat ko mabuto kadang inang ubati ya Allah. Nabahatan jagoon Tuhanku. Bay nun jadi ubat ni ruwa mabuto inang. Nah, jadi yang masongoni ipayas jolo galasi. Ahado payasonon, ahado kotorani na adong di bakasan galasi. Ahado mo cuman ni kotorani. Olo, ocok payas jolo amang cambongi, payas jolo amang lamari. Anggo nasibin ito ni dana kondo sang ahado kotoran nagut ilaw ningon masujiti. Lalu ya deh, nda bersihkanlah hati. Jagalah hati ni, jago ni hati-hati. Payas dah buat hati, kan ni adi. Ahadu payasuni, ahalang kotoran ni hati-hati. Ahadu inang kotoran ni hati-hati. Ahadu kotoran ni galasi, ahadu kotoran ni cambungi. Tentu yang kon na binoto day, kotoran na inakinin. Surayas, olo. Isang karunon ram kotoran payas jula mang pinggan ininya ni dia si pinggan na marisi indahan irambat kunin dahani isang kaya di kotoran nai rupa nang ibana ipinggan na kotori on ma jadi ang gosongoni on makajion ta inang ahado kotoran niati on inang no bahatan adong mandokon 60 kotoran na adong mandokon 40 bahagian kotoranna adong atong mandokon bayang 20 bahagian kotoranna tayon madung ipecah-pecah maun na pecahon nakin ipadomudo musotik na 60 nakinin hoda butuson maho tarpaluguti menjadi 40 na 40 onde ba ipautik-utik ya hamusaganan menjadi 20 na 20 madainang perlui tabinoto sang ahado penyakit na kinin ima na 20. Na pertama adalah al-i'tiqadul bid'ah. Al-i'tiqadu al-bid'ah wasyirk. I'tiqad adong di bagasan niat-niation i'tiqad na bid'ah. Sangkuan tu Allah Ta'ala ni ruang kutuhani martempat de ni ruani. Adong di bagasan ni ruamu bahwasanya Allah itu adalah bertempat. On termasuk maun i'tikad na bid'ah bahkan membawa kepada kesyirikan. Membawa kepada kesyirikan. Indaunjung ipargunau nia pikir nia sangasongon dia do sifat-sifat ni Allah Ta'ala. Ima so termasuk penyakit ni hati-hati juo adalah taklid, mengikut atas amalan ketaatan, mengikut saja media inda unjung ipargunau nia pikir nia. Sementara di kitab Syiarus Salikin idokonia hendaklah kita mempergunakan pikir kita. Kita tidak boleh hanya mengikut saja. Opat tambah opat nikalak 8 nim. Opat tambah opat inang 3 deh. 8 si 8. Bo 8 mah.
Nia na bana dope. Mulapan mani inda bana dope. Songon dia dong. 4 tambah 4 8. Asil wai 8 onsada. Ipado musada kali 4 berarti 4. Isong buseng 4. Son 4. 4 ipado muninna menjadi 8. Betul. 4 tambah 4 adalah 8. On mah dia pikirkan kenapa 8. Namar amali pesong ni deh. Nasumbayang pesong ni juo. Ulang on najis, najis. Sobok na sunajison. Jadi mula najis manguaya on mada perlu na namar amalon inda tola taklid. Mula inda tola niya taklid dia tiation sudah dalam amali berarti menyuruh ita anso marguru. Imay maksudna. Maradwaso ni maradu umat na dirahmatin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi i'tikad na bid'ah sangat penasyirikon termasuk maun inang yakinia tudatu. Yakinia tudatu. Yakinia tu tukang tondung. Yakinia tu tukang tondung. Ahadu pena yakinia tu tukang sihir. Ni ruang kuda bosomaation. Na sihir ni siah doon, idon. Jadi ingotania tu sobob nai. Contohna mosok, mati laki mosok. Botodo so mati si anu mosok. Lupa yang mengimbaliun kejadian ini tu Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ang godong do pinabisa mematikan selain Allah, i'tikad niya termasuk i'tikad na syirik. Na songononan madainang inda tola biyon bedibain ati-ati. Arania termasuk may kotoran niya ati-ati. I'tikad sangapi anggapan na adong di bagasan niya ati-ation ima di masalah perbuatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dungi keadaan ni Allah ta'ala. Ulang ro di ruamu bahasona Allah ta'ala. Adong do ni ruaku tempat ni ini. Adong ruaku tempat ni. On sude termasuk mai penyakit ni hati-hati. Na termasuk idong kon i'tikad na bid'ah. Na kedua riya. Na idong kon riya adalah di bagasan hati-hati. Nedong kun riya adalah di dalam ibadah. Anggo di luar ni ibadah, inde dong kun riya inangi, inde dong kun riya. Iben ko deges bagasmu. Itenggit ko motormu deges indariyai, ipadeges ko nangkin bajumu indariyai. Arania ia indah di dalam masalah ibadah. Akan tetapi di dalam masalah ibadah kan di dalam masalah ibadah nang kinin sumbayang ko kan sumbayang ko inda benna karena Allah sumbayang ko benna sikola agama doho sumbayang ko benna dung haji do sumbayang ko pokoknya bukan dor sebab na lupa ita au jatong bayang niya kan sangat pemasikola agama sangat pesantere nau sumbayangnya benna parpesantere ni otik do inang beda nada otik do penyakitnya tete otik sumbayangnya benna bageng so laku jakalnya sumbayangnya so jobron Allah taala tu siang bede ke sebetong anggo inang ki masalah rido deh tiang go sumbayangnya nang kinin hanya karena keadaannya itu namanya adalah salat riya. Jadi riyaun hanya di dalam ibadah. Di dalam masalah umum inde dong kundo penakin ini riya. Marbaju ya sedegi senida alak. Kan? Marbaju ya sedegi senida alak. Ipadegesi ipabotaria nga masalah kan? Na tu riya kehini ada tu sombong. Ipe
anggoi kecil kini aduna kinin apabila dia mengkecilkan ihtiqarul mukmin ikecil kuni alak-alak namar iman godang dilalaya merasa lebih dilalaya daripada alak na lain nai on termasuk adalah ria hati. Jadi riaun terkadang bisa keluar daripada mulut. Radun terwakili mulut. Radun terwakili mulut. Sumbayang dia pada bangku pesantren ini bani. Berarti rupanya guna pesantren ngah sumbayang. Berarti indah karena Allah. Karena apa? Karena manusia pesantren. Berarti termasuk penyakit niat ya hati-hati. Ilupaun pesantren naik. Aku adalah hambamu ya Allah. Aku datang. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Nah selanjutnya adalah ujub. Ujubon adalah heran. Nah bahatannya lakna heran di sia. Herannya sesuatu perbuatan yang agak berat. Perbuatan na agak maul kan tiba-tiba bisa ya herannya di sia. Pinausang kabuto dapat tahu juara sada. Pinausang kabuto jabat songonon. Heran duawi. Herannya di sia. Keheranannya itu dirinya on penyakit niat hati. Lupa ya menyandarkonna mengembalionna tu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesanggupan dalam menuntaskan sesuatu yang berat itu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Inna tola heraniba ima tudiriniba. Yang gapia perbuatan nadenggani adalah terbit dari dirinya. Isangkaya nadenggani sian dirinya dia. Lupa ya nilainya Allah taala. Ro ilmu isangkaya benna iya mai. Ilmu isangkaya ma iya mana hebati, iya mana marjuangi. Isangkaya iya mana manjat dawajadai, alak na bersungguh-sungguhi. Ndak. Go kalak na marsungguh-sungguh. Go kalakinang namanya manyuan eme. Ija go iya ina puya simprotia ngadong namanya abi. Berarti indah kisah tiap namanya abi, indah kisah tiap namanya eme mangan. Indah. Padi itu tidak bisa menjamin kita untuk makan. Padi tidak bisa menjamin kita untuk minum dan hidup. Akan tetapi Allah do menjaminna. Baca kalak nasi kola, kan? Indah setiap nasi kola marail ilmu. Akan tetapi itu adalah pemberian Allah. Makanya di saat kita sanggup menjawab pertanyaan, di saat kita sanggup menyampaikan sesuatu yang agak berat, jangan pernah merasa itu terbit dari diri kita. Kenapa? Karena itu adalah ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia merasa itu terbit dari dirinya, itulah yang dimaksud dengan ujub, heran. Bahasa Arabna, bahasa itana ajaib. Ajaib duma. Ajaib dumula lalalua niya. Bahasa Arabna ajib. Ajib niya. Mula sarui tanan di pasar-pasar. Masya Allah ajib. Sangat heran dah ajib niya. Nakin ajib. Jadi ajaib bahasa ahadi bahasa Arab sarupa dengan sanubari bahasa ahadi bahasa Arab. Aranya sanubari adalah guarni sada buah ima di tanah Arab. Buah sanubar. Songon dia modelna songon jantung. Songon jantung modelna. Ima soalak na marguru-guru batin, ibola may jantung ni manuki, iligin ma sanubarinay. Naibagasan, naibagasan nay. Ima so jantungi marlapis-lapis di. Na paling bagasani, idokon may domir. Idokon may domir yang sangat tersembunyi, yang berlapis-lapis. Jadi sanubari, hati sanubari adalah adong sada buah na margorar buah sanubar ima di tanah Arab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sude heranon merasa heran kepada dirinya,
on termasuk maun penyakit yang mesti kita buang dari dalam hati. Kalau kita tidak membuangnya, nanti dia akan bercampur dengan kebaikan, menjadi memar salutab di bakasannya hati-hati, ngara menjadi kebaikan. Ahadupena. Nah selanjutnya termasuk mai sifat naulung kunang kinani al-irtiyab, ragu-ragu. Ima sidong kun nabinta al-irtiyabu minasyirki, sifat ragu-ragu itu adalah termasuk daripada bahaya syirik, syirkul asghar, syirik namenek. Mangido ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba-Mu ini. Tengaro yakinnya, yampunan metuk sungun model kon, sumbayak penajarang dua. Adong dah sudah dah itu. Dah mungkin kula lah yampunan awninya. Sifat ragu niai, nakinin manambah tu dosa nia. Manambah tu dosa nia, madung adung dosa nia, itambah iya do penakin kotoran dia tiatinia, sifat ahamai ragu. Ima sidokun nabinta al-irtiyabu minasyirki, sifat ragu-ragui termasuk daripada bahaya syirkul asghar. Nah selanjutnya penyakit niat-niation al-amnu min makrillahi ta'ala, merasa aman daripada kemarahan Allah. Yakinia dirinya dapatia husnul khotimah. Husnul khotimah dua tengkinai. Masa konon kita tong meramal kita tong nuramu. Yakin husnul khotimah ningia. Madung sangana hape naron mula dopak di sada majlisia merasa yakin ilalaya. Te keluar yasian majlisi namo com donakin sude namani puna dia namo com sude marsalutak. Tayakinnya ilalaya hanya dengan keberkahan sesuatu merasa aman daripada makarnya Allah. Ini sedongkunnya di kitab Tasawufi, orang-orang yang merasa aman dan merasa akan husnul khotimah, justru mereka tidak akan pernah dapat husnul khotimah. Bahkan orang-orang yang merasa tidak pernah akan dapat husnul khotimah, justru mereka itulah yang bersifat khauf, takut daripada tidak mendapat husnul khotimah, sehingga karena takutnya mereka Allah mengkaruniai mereka yaitu husnul khotimah. Ima sidongkunya penyakit niat-niation selalu merasa aman, madungma aman, nomor amal doa. Yakinau insyaallah, yakinau jelas, yakinau pasti. On saja mabo husnul khotimah, masyaallah. La ilaha illallah. Nina. Madung ndak tolak. Hanya karena amalnya dia merasa aman daripada marahnya Allah, merasa akan husnul khotimah, tidak boleh. Kenapa? Karena ujung daripada hidup ini adalah karunia Allah. Kalau engkau pikir bahwasanya surga ku berikan kepadamu hanya karena amalmu belum seberapa nih Allah, dibandingkan dengan apa yang telah ku karuniakan kepadamu. Ngadong dope nai sumbayang mi nabotal dope bahatan nasodong dope olo hum ma'rifatmu zikir mi pe na masuk nguntang gurung mu dope nang ginangot masuk pamangani nangunon dope masuk na keluar bulus. Aduh, jadi onma jangan pernah kita merasa hanya karena kita rajin solat, hanya karena kita rajin zikir, hanya kita karena rajin mengajar kita. Madung aman mailala sian suul khotimah, yakin may ibadah putih banakinin nagot deges matiniba. Oh tidak boleh, itu adalah penyakit hati. On isambar ni setan maun, isambar setan. Hati-hati sambaran ni setan ni na halusan doy nang so dia penyambar ni saba-saba ngataraso may igung ni ba na manguap di bakadong pala may talunan ni masuk saba-saba adong sini adong jadi ijago na ulang unjung ilala amani ba sian makar sian marah
sian sesuatu ima nabi sailala selamat sampai tu surga, bahkan tetap iba marlindung tu Allah Ta'ala daripada su'ul khatimah, daripada perubahan iman, daripada perubahan Islam, daripada perubahan diri daripada yang baik menjadi tidak baik. Ahadupena kunutum min rahmatillah, penyakit niat-niation adalah putus asa daripada rahmat Allah. Putus asa. Nedong kun na putus asaon mada godangan ilalaya dosania, nabahatan ilalaya dosania, nadong guna ni ibe dabe, inda dong guna ni ibe niya nakon be kiaw be, nadong guna ni ang gusto kon model kon na martari mo bebe, indakan na italim punituhanaw, on magok na dosa kumar lipat-lipat arian na burngin, nangkan na italim punituhan na be niya. Kunutum min rahmatillah, alak na putus asa imasyan rahmat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imasidokon Allah Ta'ala, wala tayasu min rauhillah, jangan engkau putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk mo nakinjo penyakit niat ya, hati-hati. Adong dope penyakit niat tetei hikdu. Al-hiqdu, sifat dendam. Perbuatan-perbuatan naleleng lek disimpania di bagasar ruania, onda bonajolo, ompungku, unjung doon, but ibunu. Ndud kan inguti mak cerita-cerita najolo, keturunan nyon on bayon, ayani manajolo membunuh ompungku. Nina bagi makan. Adong lebih, adong dendam yang lama. Adong ni mulak buat membunuh na. Adong deh, adong dendam. Alak na adong dendam di bagasan niat-niatena adalah termasuk mau idong kun bahasa Arabna adalah al-hiqdu, adalah ingin melampiaskan yaitu kemarahannya kepada seseorang pada suatu hari yang sudah tidak diingat orang lain lagi. Malupa bayuan, malupa yan ang kinin, pente lupa. Ipente ya lupa bayuan, baru isi may nakinin marniat ngot balas dendam. On ma, bo kadang ngape do jabat tu si kan mamati ya, maroban niat na sopade. Ahada penakin hasad, hasad, iri hati, cemburu. Ahadun idokun hasadon, adong kecemburuan dia titinia terhadap orang yang mukmin. Disebabkan karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neleh ni Tuhan do, na pemberian ni Allah Ta'ala do. Mula dong kalakina mga fil Al-Quran. Adong 30 alak. Adong 30 alak. Balik-balik dua dong nakin opat kalak hafal na deges. Nalain na inga hafal na. On madadokon karunia ni Allah. Karunia ni Allah Ta'ala dihasati ia, icimburui ia, termasuk mon penyakit niat ya, penyakit niat hati. Goyak ruania malo halak, goyak ruania monang kalak, goyak ruania pade halak. Adong deh, adong. Yuk ni ulang pade sugari. PTT sampai madabu. Adong deh, adong. On manidokon hasad, penyakit hati. Penyakit niat-niation biasa nang keluar doon sian pamangani. Keluar sian pamangani. Jadi mudah-mudahan terhindar kita sian penyakit nagodangon. Arania penyakit nagodangon nedokon hasad, nakaruna nedongkon hasaton apabila ia mencemburui sesuatu karunia yang diberikan Allah kepada seseorang. Aduh, tu siang adong. Om nedokon hasad, penyakit niat hati. Ye lawan ngon hati-hati. Ulang iba lupa
bahasa na isude nailin ni Allah Ta'ala tu sia. Inda ke setiap na manyuan manyabi. Inda ke setiap na adong lubang ni sirena, indun di nagajuang, mandapot, inda. Sadibat kalak na mati di bakasan ni lubang ini ruam. Sadibat kalak na bangkrut gara-gara ni namar lubang ni ruam. On mah. Inda ke setiap na kinna sikulay akon mandapot. Inda setiap na marsajari akon na mandapot. Inda setiap na maramali akon na sampai. Inda. Semua itulah karunia Allah. Ipadegis ganan nai. Mula madung degis ganan nai. Pas ditarsongon prasmanan. Adong acara mangan prasmanan. Marsitiap be mapinggan na. Hona kotor do pinggan. Rado ni ruamu tukang sunduki. Nakotor do pinggan mo. Pais jolo. Niya dey. Songon ni may tape. Anggo na kotor do piati-ati on. Anggo na kotor do pe sarang naon. Kotor do pe ganan naon. Ngarama sukinangi indelin Tuhan ni ketika dilehen Tuhan on manadokon karunia adong do memang ias da buat yati nilaki na ias do yati nilaki tapi inda sadia do penakinin karunia na ima so alak-alak na biasoy ngadong memang sumbayang na inda dong ibadah na tay ias ati-ati na ison. Pas metorsongon pinggan nayas tapi kosong ngadong sanganahay sina kosong ngadong andal konon adong di andal konon ngadong sarupo di tarsongon motor deges tinamar masin giat dohi motor na sumar masin agit tibabay adong no motor adong masin na tina isimiak rade mardalan ngara mardalan ni jadi sumardalan ati-ation diisi dohot amal ibadah. Nah selanjutnya al-israru minal dzambi mengekalkan dalam dosa. Anggap laya sia tu dosa. Menek deh nirwania. Oh na pala biada ida. Kinnai taubatiba. Nirwania. Madung. Tokinai taubatiba. Nirwania. Indai sosialia dosa niai. Jadi lakon israr tidak menyesali dosanya. Sementara termasuk do menyesalon taubat na paling godang. An-nadamu taubah, menyesal itu adalah taubat. Ulang orang ni sosial sotik inda bisa. Menyesal sotik inda bisa. Biado contohna. Unjung do madabu peng mu 5.000. Ni mu masuk ni sipas. Olo ni mu. Hoy nang unjung do peng madabu 5.000. Unjung. Madabu buseng epeng muna kisah juta. Unjung do. Unjung ni masuk ni. Dah. Idi do sosalan koi. Madabu peng mu 5 juta sanga madabu peng mu 5 ame. Biade dalaho par sosal nai. Sarupo di madabu 5.000. Indakan. Indah. Berarti anggo sosal tu dosa ni bayi angkon berat sosal nai. Berat dilalasong ni. Idi amat tungu bayi ni dateh ya Allah ya Tuhanku. Idi mo solat ko nakitit tinida. Ano ke tu batangikan. On mada. Sunguni may bagari busa basena di dosa ni bayi. Indah sekedar menyosal. 5.000 do. Nirwania. Menyesal yang tu nada mau menyesal taubat mai menyesal ya Allah menyesal ya Allah ya Allah menyesal ni na saja mai sion ndak bisa baik engkon marsak dohoi bendo sami menyesal ko betul-betul biada macarana tuatku kun nakido marakul mengaji tutuna lomukan kun nakido mengaji tu purba kun nakido mengaji tu Ibrahiman aku nadoh mon tu masjid raya donok dotong bayang di Masjid Al Munawar pengajian tarusuke ya tuanku salakun madonok salakun dao wajib menuntut ilmu tu negeri Cina mai wajib kun nabinta tu Cina wajib ke apalagi madonok menyesal palaro yang mengaji baru dia ngulat ni menyesal medo menyesal ni sona magoy pik 10.000 ngaba na dobe mani dahoy nang nakipertimbangan nai sungun dia do silokon taubati menyesal nedongkon menyesal dalam perbuatan ni baik angkon borat sosal nai sungun dia maborat nai madabu nakinin gonjong borat dilalahoy sangajo tong na jogal madaaw da may dokunumat dotong nakinin ulang pake butet
ulang pakai bute hoy nang nakut ke humari di tuek si jorni ho nang ke humari tu batang gadisan ulang pakai gonjong mi akhirnya menyusah dia. Oh tuatku bayang nasalam daun dah kitong bayang halale tuatku dia mentok dia dah dah nakin margonjong dia ni mocom masude busabasi ya busbas doman mama akhirnya sampai kile nakin na maridiaw na buka bajui adong na pidaw gonjong sotku indah asong na dong nakin gursing niya rona sada so ni busabasi melala juguk maya manyosal modem pengatar podem be angkon songoni masugari sosal nibai inda tarpodom nibai dosa nibaina baru may dokuni na bintay an nadamu taubah menyesal itu adalah termasuk taubat. Madung na ke-11 su'uzan billah wal muslimin buruk sangka dengan Allah dan orang-orang yang muslim. Inda tola iba memponis doa nibai inda jawab Allah. Inda tola su'uzan billah mandoa bayang ini matong nakubul pangiduanmu na munafik doho na ondo piho minum tuak ko sumbayak peso sumbayang ini makubul pangiduan niya inda tola su'uzon buruk sangka ibatu tu Allah subhanahu wa ta'ala aranya inda tola na buruk sangkaon imatu Allah subhanahu wa ta'ala ngatola idong kunia na mungkin yang punya Allah ta'ala niya so kuni juo buruk sangka ibatu alak ngatola buruk sangka tuhalak indur aku maminum nak kini ni maminum merakku ni kan jadi ni dokon buruk sangkaon angkon di positif kondo minum tua kia peminum de ni kan anggo ben namanya botol tuak do ya nak kinin Ethiopia botol tua ki kan rodi bagasar ruamu Ethiopia botol tuak atak nagot ke minum do antak nagot ke minum do antak nagot mabuk do ni ruamu madung anggo sunguni ning sebagian ulama inda pedo termasuk buruk sangka sungun dia do sidongkon termasuk buruk sangka langsung ibenko positif contoh main dun pemabuki bo main dun panakkoy panako niya indi dokunya asiro bayo untuson sementara bayo ngai tanda sangai siya asitiop obengna inda nagot manak kulayon rodi bagasan ni ruamu inda nagot manak kulayon ni ruamu ning sebahagian ulama inda termasuk dopena untuk buruk sangka songon dia disidokon buruk sangka pas masuk bayo inakinin ima tulokasimi panako ni mulangsung anggo ido kume buruk sangkai pengan bayo ramune kujar-kujar ni alak do kujar-kujar babiat paksa masuk tu kandang mi idokut ko panangko jadi inda tole idokun ison zoni adalah ipositifkon perbuatan itu sia dia adalah pencuri inda tola tapi anggo benna Ethiopia do lagi masuk ko jam tulu asiro bayo jam tulu tu alaman kon asisongon pardalan na ninna mga ligin-ligin jangan-jangan ini pencuri rodi basuram antak nagok manangko doon sahingga iintay ho kan anggoi inda pedo masuk tu sangka buruk ning sebahagian ulama sebagian do ba kan untuk kineramu anggo panafsir kon ni Syekh Jalaluddin As-Suyuti memang hidup kun yang gue bisa gari sampai 70 tafsir ni gari ditafsir kon na mungkin daw na manako yai niruamu mungkin daw na kini ko jar niulok day niruamu mai Ethiopia manggami mungkin daw na mga pusapus na doy niruamu ima memang sain perluna kan mai buati potikia mungkin daw malia ni niruamu sen dah ulang padia ranggutu kamar mi atak na mga pusapus serki do yan uramu non inda na ima sidongkon ulama inda termasuki adalah inda termasuk sangka buruk dopena untuk menjaga keselamatan
Songon dia de sidong kun naburuk sangka tu manusia, langsung diponis panakko, langsung diponis pencuri, langsung diponis idong kunia. Adong sada nak boru, kan? Ibonceng sada bayo, mulak ngon sabah. Oh mamarsina dunia. On buruk sangka magarnyon. Ben ibonceng bayo sada anak boru ni bayo, ido kunia mana marsina. Rupa naranya hado, madung payak anak boru na kini itu pisabaan, madung boru nginari, mulau tinggal kun naron anak boruon bahaya. Mulawoban pentong menaron bayang serba salah. Sarupo may Sofwan, sahabat ni Nabinta na marugwar Sofwan. Di sada masuk tarlambat dia porang. Mulak siyan porangon ipardalanan ni daya Siti Aisyah. Juguk-juguk istri Nabinta sada-sada istri Nabinta. Asyik bayak tinggal bayang Ummul Mukminin, asyik tinggal umat nami Siti Aisyah nironnya. Akhirnya niya kitab paria untoniaon juguk unton. Ndai lagi ni apa? Manai mau mak niya do sarudita manai. Baru yo bani tu Madinah. Adung nida alak mada si Sofwan maroban istri Nabinta terjadi ma fitnah idong kun kalak ma naserong istri Nabinta. Imana idokon hadisul ifki dalam Al-Quran. Istri Nabinta pinadokon serong si botamu. Adung idokon mai buruk sangka langsung. Sugari majolong ning kalay. Ni ruang ko dabo na tinggal deh. Imantong menek na Siti Aisyah. Ide taro solai 10 sahabat maroban na ninna. Iyo ban kalay sa rupurip na kosong dilalay. Marisirit na sumarisi inde butulay mambedawon na. Ima so tinggal Siti Aisyah. Rupana dompak istirahat sude ke Siti Aisyah tu belaka. So ni ma amina sadari dompak ke mardalanan tu Aceh. Kiani ziarah tu Aceh. Tolu motor, sada bus, 2 motor pribadi. Pala damo do tau tong tolu i belakang. Sada supir. Maradian ma dia di tobaan. Dung kiami damo ma tu kamar mandi supiron. Au modem. Dung ro supiron kamar mandi. Pamaju ya. Au penamodom ia penai boto ya sewanya rupana dupak i kamar mandi ya keluar buseng sewa ada boruon tentu itu wc ada boru tene pala matinggal benna kosong do daya mundur mulak tu belakang manin nasi songon na ado inda marmudar be mau biar tong ramu tong abornin antar songon ima benna tinggal do kan tertinggal. Jadi indah tola buruk sangka. Madung memponis seseorang dengan satu kejelekan. Dai anggo menyelamatkan hartoon nakineh mertungunan asisotko. Hindi dia hulang sut patayan. Ollo kasini da buru asisotko merto. Na pula biya. Ulang acik ruan di bayan barangan. No sumar iman mamu, parsikul agama mahu, ustad mahu, tuan mahu, oji mahu, buruk sangka ho ki utau di patayati. Dari sisi ada baruku. Nia, unda bisa entong baik. Itu bukan buruk sangka namanya. Nabatan waktu ni bahat. Ijawi itu ngaran ada orang ko. Kisah dia tu si. Dan dia galak bagasku. Allah, tueh. So ni dia pelak bagas. Dia gis dibagas. Nia useng mentokan bukan karena buruk sangka. Inde dokun buruk sangka na inanda cuma menjaga supaya tidak terjadi yang positif. Adung jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah selanjutnya takzibu bil qadarihi was-suhtu. Adung ahade selalu menyalahkan orang lain. Dordi salaunia idustaunia takdir ni Allah Subhanahu wa taala. Idus taunia takdir ni Allah Subhanahu wa taala. Malilengkan sanga jontong nabangil mada anak ni siano. Maudokun maulang yubanu bani anak ki marmaya. Gara-gara ni nayoban ni mati anak ki. Gara-gara mo sumati anak ki niya. Lupa ya.
ujung ni sesuatu kejadian ni dor itandos kunia tu manusia lupa ya manandos kunna tu Allah Ta'ala on manedokon adalah takzibu bil qadari ibohongia idustaunia ketentuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idong kunia gara-gara namar motori di semati saimbat kalak namar motor lek mati aduh gara-gara ni narasai dunia semati aduh bat jodoh alak namati hindi narasa apalagi mau narasa kan berarti sudah ulang lupa qadar maqdur qadar ketentuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang isangka gara-gara ni contohna ala gumata lang dia purokos misalnya akit tong nani pa yesia suwese muyo na kotoran wese muyo na kotoran wahana kini ben na supayas di ba kamar mandi so gumatal-gumatalon masuon ninna idok kunia gara-gara ni wese na supayas on manaso yakin tu qadar ni Allah padahal pamatang do nagot gumatal no pamatang do nagot gumatal ang gusto ko nila nakit ko si ko labi purbabe nakatal-katalon no kotor-kotorat kalak di sini ya ano kotor-kotoran ni alak di sini akhirnya lupa ya ketentuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulang lupa iba mengakhiri segala sesuatu peristiwa qadarul maqdur qadar percaya kepada takdir ulang igabusi ketentuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adung dungi inda job ruania adung ditukan ngajob ruania kejadian ni inda job ruania kin kejadian ni mencaci masa najat muda non udan saja sapukinon logo saja sapukinon dia mencaci masa adung datola ahadape syamatatil muslimin suka melihat orang mendapat bala job ruania ona bala sada-sada hutai job ruania ona bala alak padir sunguni soy boto walay na martuhani botimon ngai boto ya na ben ni tuhani inde boto ya sian tuhani inde boto ya nakin iham boni tuhani inde boto ya isude ciptani Allah job ruania ona bala alak na islami on pe panyakit na dia tiate mo on mapanyakit niya tete akit tong nabangilan akit tong namaulan paingoton may dokon makita mga jingara bugoy joysi ningi di bakasan niya tete niya adung on payah panyakit doon arun doon nyai doon on madasile nubati dia muda on madaubati nang dah on ma ulang be dong dibain di bahasa ruai job ruau nabala ala na adong deba sosak may lalaya budke mga liginna isang kabin na sidih na lalaya isang kabin na ibona ruania pingan bin na job na duruania mabiyag mation super kuida buti mo nun tiang mo di bakasan niya tetini wala mation nanin na dong adong on mase setan naraka may naburat na adong madung ndatola job ruwa ang guadong dope kalimat job ruwa mo sutik dilalaho na isambar ni setan may kurang ajar ko setan begu mut ko ngoni dondongat kulo bayang sudaro kulo bayang nirwa mo dong kan kurang ajar ko idokot ko na job ruwa ko kurang ajar dong ni mo matuate ni goray ubati banjok nuruang mulai barat na mamarsudo tanak burunai nauna timpa balay apus di sunnia isi alak na boynang na timpa ni musibah isi alak na timpa ni nyay mulai apus ko da boy inang di sunnay satong ubati mo tinang satong ubat mulai jamay sunnia alak namar nyay satong ubat ulang nonim mo sobar ko kileda sobar ko da niya
tapar ibang pak naon. Sawar ko na buto isi mabaro ini. Tapar ipat na kan. Ulang isi mabaro ini. Dum. Jadi biado iso na do yapus. Isi alak na mangapus. Dia bara ni alak na musibah. Sa tungubat butoy na. Arania ha, dungke ya naron, dungke iba na mga liginnay, tarbayang may alibay. Nayapus niya sun niya, baya. Promise mangat niya. Ima sumaligin alak na maron iba, isun na do yapus. Adong, yapus. Ulang maapus tu bayan. Ulang mapaksa tu. Adong natuk sunikan. Oh, buat do may so naroy na sadari habibi kan. Tarik kun ni do banin na habibi tu siya. Ala, tuwad ko. Ano ya? Oro habibi na na. Ni. Masih mangat tu dah. Ni sidap pi hodok ni, ni sidap pi burangir ni. Ela jalo burangir. Madung ahadape al-farhu bil ma'siyah min nafsihi aw ghairihi. Job ruania dengan kemaksiatan, berbuat jahat kalaki ketika minum khamria, berbuat jahat ia, job ruania semua ni kan. Contohna ahamatung itabai contohna omong na can mabuto na putangin biya alhamdulillah inda dong na mambuto na inda dong na mambigay na mangwa kiu tok jandoy ni marhasil ni manok jandoy madung iboto dilania inde paboto na Allah Ta'ala ipaboto niya buseng do pidungan niya on manidokon al-farhu bil maksiyah min nafsihi alak na gembira dengan kemaksiatan dirinya ngadong na hidan mundi domui don bomano ngai begi bayoy si botoni ngadong mangidana niya nai begi bayoy niya job ruania nai binoto bayoy na manakkuya ipabuto niya busing dupe madung iben Allah Ta'ala bayoy tarpodong sulang terdapat na manakkoy icarito niya busing dupe on manedokon gembira kepada dosanya ima na mardosaon nga tolay bay au jujur do terus terang do on mayah dosaku ya na do ngayah nasuka do nga dong gunani do kusungoni mardosa kenapa engkau duakan Tuhan telah menyembunyikannya malah engkau memberitahu orang lain nga tolay inde dong kun kejujuran semakin ahade semakin kotor hati-hati maul may masuk na kinin kebaikan ini maul masuk kebaikan. Nah selanjutnya al-gishu ahadu gishon rencana yang kuat untuk menjatuhkan seseorang. Awas kun naudabuonon awas ang kun naudabuonon guarnion on gish penyakitnya dia mencari jalan untuk menjatuhkan seseorang lakuni dia jagal nai inda marsa inda habis pikir yon menjalaki sangai dia datu na betengna sulang laku soborongaon do mana kini parjagalan ni bayo adong mangadu jamaah tu pengajian ka ayani hum naudahan bepiayan dahani sajum mabari dor ni akhirna italehin Malaysia na sudah binang pandukun ni Syekh Jumhuri isi namanya kotkon o selawat na 10-on di perjalanan niya salawatul asyarah insyaallah inda masuk sihir ni alaknya isakut ko niya alhamdulillah inda robe sihir be laku doma akhirna manarun indahan domanya satiup pukin imatu anak yatim ta di Al-Yusufiyah ahde salawatul asyarah ada salawatul asyarah salawat 10 kelebihan ni Nabi ta
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إذا مشى في الشمس لا ظل له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولد مختونا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يرى من ورائه كأمامه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يبتلع أرض ما يخرج منه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد lam yatasab abada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lam yaqu ala dhubabu qatun abada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-dawa tanfiru minhu wa ad-dawa tuti'uhu ad-dawa wa lam tanfiru minhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tabtali'u arda ma yakhruju minhu amma salawatul asyarah mulai gantung di bakas niba inda terbakar yaman di motor niba insyaallah aman idom kon padilah ni carita ni Syekh Jumhuri salawatul asyarahon termasuk salawat ni susun ni Syekh Jumhuri Jaharis Al-Banjari terbahat duingut dibagi-bagi kinai mah mulai taimat adung dua naik ahadpe bughdus sahabah wa alu baiti wal muslimin goyak ruania di sahabat ni nabinta alak syiah kan adong dona goyak ruania dai goyak ruania Abu Bakar Umar Utsman idokut kalena memotong-motong khalifah ali dogari khalifah ning kalai bahkan alak syiah idokun kalai dope inda kita Muhammad gari nabi Sayyidina Ali do orang dicinta oleh tu Ali idokun kalai Ali dogari nabi jadi on man idokun maun nami marahi tidak suka kepada sahabat dan keluarga Nabi na goyak ruani Habib Rizik na goyak ruani Habib Rizik dah na paling goyak ruani goyak saja perwa ngatola asal keluarga nina Nabi sedangkan idongkun Nabi tadong de alak-alak na susah iben au kama qol maknana alak-alak na susah iben keturunan kudut ahli baitku au tumkinnai membayarna niya akhirna depak di Moka mangadu tu Syekh Jumhuri mangwaniku Syekh mangiduduah juluau kebetulan karejo mada awinangda depak tempo bosna bin Syahab keluarga ni nabinta keturunan nabinta indai bayar-bayar na gajibku Syekh sedu akun ise udong kun mada bin on niku maaf kun masuk ni niya to kinai subino to indai la ruwa muro nabinta membayar na jo di hari kiamat niya biarau akhirna umaafkan ma uhalalkan mesi berkat pengajaran ni guru ni bayi aranya ha keluarga nina Nabi alhamdulillah jadi inda tola ibencian sahabat keluarga ni Nabi dohot alak na Islam songun dia pehalaki jahat na nga tola goyak roa di siya inda tola goyak roa di halaki adung inda tola goyak roha dia laksungun dia pe jahatna bakna mamulus bayo isi perzina ngatola goyak roha isi ketika marzina itu yang nakin goyak roha mursia anggoy kurang ajar na solabu doh ni marania ketika di tempat dia ketika di panakwanania ketika di maksiatania tola arana sedang berbau dia dohot maksiati tiang gudung nai si bengato labi adung ima sedang kon Allah taala dalam Al-Qur'an ni wallahu bari'um bima ta'malun madung Allah taala itu ayatna wallahu bari'un bima ta'malun Allah itu berlepas daripada apa yang kamu perbuat Allah berlepas daripada kemaksiatan hambanya tapi Allah tidak berlepas daripada hambanya ulang lupa ini sedokunnya bima ta'malun Allah berlepas daripada apa yang kamu perbuat tapi Allah tidak melepaskanmu wahai para hamba Allah
Ima dalilna inda tola igoyakan alak namar buat maksiat. Kemaksiatannya itu ijo ngau botai. Maksiat. Goyak orangku, tiang gudiho goyak orang. Songoni maita angkon sanggup namar masyarakat. Anggo kucilkan doha lagi hanya karena perbuatannya, maka itu tidak karena Allah. Itu adalah penyakit hati. Ima sokadang penyakiti menjadi penyakit warisan. Asi mula goyak ruatu sada-sada halaki karena perbuatannya dia tidak akan mati sebelum perilaku itu sampai kepada keluarganya atau keturunannya. Gara-gara ni ima penyakiti sodor menyebar menjadi virus di itau. Aranya kita membenci seseorang bahkan dirinya ngai pardongan koya be hum gara-gara ni suraya mengaji nak kumadungan kita dotini ngaraya mengaji barakna kan dah bisa dah tolak. Tidak boleh membenci seseorang karena perbuatannya, sedangkan Allah Ta'ala tidak melepaskan hambanya hanya karena perbuatannya. Ini sedangkan Tuhan wallahu bari'um bima ta'malun. Allah Ta'ala berlepas dengan apa yang kamu perbuat, tapi Allah tidak berlepas daripada hambanya. Dor diholonginya, dor jopruania, ilenia mangan, ilenia minum, bopelek maksiat. Adung jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah selanjutnya ahadape hubbud dunia. On wing mau cari on mau diso. Mau terangkan mai cinta dunia. Nah maksud cinta dunia adalah dunia yang membawa kita kepada lupa kepada Allah. On ne dokun dunia. Anggo duniai inda memben lupa ho. Adong motormu sokedo ho mangaji. Adong nakinin barat bagasmu par ibadahan mulu istirahat ko sebisa marusaho iinde dong kun duniai. Itu adalah akhirat. Itu adalah dunia yang engkau sulap menjadi akhirat. Tapi anggo ho par pelajar dope ho. Pelajar dope na ho. Ben adong handphonemu, dung adong handphonemu tinggal sumbayang. Dung adong handphonemu mar YouTube, mar Facebook sajo do makarjomu, mar Messenger, mar WA isajo makarjomu, dung adong HP-mu. Saat engkau belajar, tarasi dalaho, murak sumbayangmu, murak ibadahmu, ramban ko. Iman idokunnya ya. Biarnya ulang ko cinta tu dunia na membain ko lalai. Mula ibadah pak marsiajar ulang pakai. Aranya tarasu dilalahu hurangna amal ibadah. On manedokun dunia. Dunia yang membawa kita lupa kepada Allah. Dunia yang membawa kita lupa kepada Allah. Akan tetapi apabila sesuatu benda itu membuatmu semakin ingat kepada Allah, adong handphone munakinin. Waktu solat langsung ko sumbayang. Kan? Waktu cari tu ni sudah kebaikan jo, kan? Gue na masalah. Aranya dunia itu bisa berubah menjadi akhirat. Ahadapena as-sakhbu ahadai inda job ruania dengar ruania lah. Inda job ruania dengar ruania lah. Adong diutai asal adong acara dari sumbangi godang-godang. Ada bela ya be. Ni nama kalak nom kayo sianya ngajabat songoni ningya madung on boratan do pion sin nakikit anggolan ni bakhil atong na pula biya on diginjang ni bakhil madung daraya mangalehen pialak sala ilalaya od pe penyakit niati ate adung ahadape al istihanatu ma'azzamallah. Menek dilalaya ni pagodang ni Allah Ta'ala. Contoh payak Quran hedaganap Al-Quran do widendin apa dia maksudnya dah bodak anak do buat Quran salem bardo ning bayo ot pe penyakit ni hati-hati iparlayasi ni pagodang ni Allah Ta'ala Al-Quran Al-Hadis. Contoh buseng imula Quran di baratna. Contoh adong sada ulama alak namar ilmu alak na abid alak na soleh juguk madayitor juk mayitor kan nasidu wida gurui nasidu wida ayahi abe kau le tu ginjang lenggale abe kau tu ginjang leninna saru pada sudah ni on de sedia titio ning bayo
saru pada sudah na dong beda na di tahun ondo sudah nai at-taqwa hauna marlaya sia tu gurui isi masuni ninga saru pode idia matong ra saru pui salah kon mar ka pikadang na sarupo baju pena sarupo but sarupo maninga berarti anggaplah ya sia tunai pagodang ni Allah aranya al ulama warasatul anbiya. Para ulama harus berbeda dengan orang-orang biasa. Memang takwai di bakasan ni tetion. Tapi na sudongima nang kinin na mamboto sanga sundia kitakwan ni tetion. Akan tetapi ahanay bakasan ni tetion biasona iwakili pamanganon. Pamangan na inandor marzikir, pamangan na inandor na kin mangajar, imasulek angkat kamu ya tuson. Ninna madaya ada. Hadung. Jadi maradua hidup maraduman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, on masude termasuk penyakit niatia, penyakit niatiate. On ma mudah-mudahan penyakit niatiate on sudah na 20-on itaela sian bakasan an so masuk na deges-deges sida. Kita baca hadis na selanjutnya na terakhir. Ima hadis menurangkan ahli surga nakin ahli neraka. Al hadisul khamis was salasun hadis na ke-35 nakisian ahli neraka on ke-35 sian ahli surga. An Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adminu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah asdiqu idza haddastum wa aufu idza wa'adtum wa'addu idza atumintum wahfazu furujakum wa ghuddul basar wa ghuddu absarakum wa kaffu aydiyakum. Rahul Imam Ahmad. Tangion. Jamin kamu ma paliarwamu ma tu diau na onomon apabila adong na onomon diamu ujamin madiamu surga ning Allah Ta'ala. Aha mulai sifat-sifat nonomon na pertama, hendaklah engkau benar apabila berbicara. Mula mangeci tiba niya, hendaklah kita benar apabila berbicara. Ima sidong kunia, idong kun nabinta, idza takallamta fala ta'tadiru ghadan nabinta. Apabila engkau hendak berbicara, janganlah membuatmu harus memohon maaf besok hari. Pikir konjolo, ulang setiap makuling, alah mangido maaf dah, nasalah madawi ni. Setiap makuling dor mangido maaf. Setiap kecil ni dor mangido maaf iben na cobot. Adong lesunya lak adong, au mamarsuma tuawi. Saudarun mengamuka mukia, pala cok mangido maaf. Alah nana gotoy, mangido maaf dah, guru. Pala cok buseng mai kerja ni buseng. Allah mai rumah pada ni. On mai dokun na bintai rupana. Pala tatakallam wa ta'tadiru ghadan. Jangan engkau berbicara apabila engkau besok harus meminta maaf. On ma ime dokun na bintai. Jagalah bicaramu. Apabila engkau bicara hendaklah benar. Madung. Ahadu peningnya. Apabila kalian berjanji tepatilah. Jabat madung marjanji niya itepatan. Ulang menjadi munafik. Kemudian sempurnakanlah apa-apa yang kalian diamanahkan orang. Amanah. Sempurnaun maninya amanah nai amanah konnya lak tuamu. On manau carita oni beberapa bulan na lewat. Mulai bay nang marutang, ulang nyanggap hutang. Nailaan utangon. Idong kun nabinta ad-dain hammun fil lail wa mazallatun fin nahar. Hutang itu malam tak dapat tidur, siang tak tahu kaki ke mana harus melangkah. Ima seulang ianggap utangi utang. Ado dianggap hutang itu sebagai amanah. Manguaning nabinta apabila kamu diamanahkan maka sempurnakanlah amanah itu kepada orangnya. Anggap masuk ni epeng nelehennya laki dia ulang hutang amanah. Anggui pakai kalimat amanah. Ya Allah, aku bukan orang yang amanah. Apabila tidak kuberikan lagi, berarti aku bukan orang yang amanah. Sementara sifat ni Nabi siddiq amanah. Betul dohot terpercaya.
apabila indah bayar utangon bayang indah terpercaya auge akhirnya adong may niat niya menyempurnakan amanah. Jadi semangatan doi bayi menyempurnakan amanah daripada membayar hutang. So ni deh niat kon amanah seingat ko janji dohot nabinta. Ahadope wahfazu furujakum dan peliharalah harga dirimu wahai lelaki dan perempuan. Ipaliaro harga diri ni ba. Adung ahadope wa ghuddu absarakum dan jaga pandanganmu. Mula dong manidaho na manirlak. Anggo pertama na deges didaho palir masukon. Teulang nimo. Ni kinanak buno degesan. So kundi lang adungan jabat deges. So kun lelan niya. So kun ikan lelan daman niya. Unjung didaho ikan lelan di bakasan nirura. Niya so deges daman ida. So kun lelan daman si buto deges na anak buno. Hun mo. Sajo mabo. Aran gua alak di Arab mandok kuna deges biado di doni jad da bunina aran deges namai ninya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala onma hadis apabila ita paliaron ita jago harga dirita ita jago panai lita ita jago nak kimuseng amanah na lentuita ita jago pangicetta ita jago nak kimuseng dirinta amanah-amanah insyaallah surga adalah milik kita insyaallah menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadis nang kanaro ita pelajari hadis na ke-36 insyaallah berarti 6 7 8 9 10 5 nay doma 5 nay hadis na masuk surga 5 nay hadis na masuk neraka berarti na belajar kita pas maun 40 pertemuan insyaallah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa ma utitu minal ilmi illa qalila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidaka ma yanbaghi lidalal wajhika azim sultanik. Allahumma ya muallim Ibrahim 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين والمخلصين وصلى اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adong de batong maliling-liling tuning na mga ji. Jadi usul kutuamu sulang leleng ben kamu antara maghrib dan isya. Ang winaliling ibe tiang ujat dong isa sanga jo kadang ngamalo maradia ni. Jadi mula maliling tu lalamu tukar kamu malam minggu antara maghrib isya doma. Nah, to kinalen kamu carito. So nima Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi anak kin.